Dia hanya guna lebih kurang 20 hingga 30% sahaja. Dia banyak gunakan CPU lah, tapi jaranglah saya tengok dia gunakan CPU lebih daripada 50%. Semuanya lebih kurang dalam 30%, 40%. Itu dalam keadaan game-game saya main tu saya dah letak like highest quality, ultra quality. Hello, selamat datang ke Cikgu Luan, siapa Regil? Saya Rotan. Hari ini saya nak review satu phone Asus ROG Phone 6 yang baru saja dilancarkan dengan CPU Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan juga dengan GPU Adreno 730, dan variant yang saya pegang ini adalah variant 12GB RAM dan juga 256GB storage. Saya dah jadikan phone ini sebagai saya punya daily driver. Dan for sure kalau korang kenal Cikgu Luan tak apa nak suka sangat estetika gaming ni semua. So kalau korang tengok in terms of saya punya Android team saya, memang saya dah patah balik kepada stock team yang biasa. So daripada segi main menu dia memang korang takkan nampak gamery sangat, dan saya memang suka lebih kurang macam tu lah. So instead of saya cerita banyak pada sudut gaming, saya akan ceritakan adakah ianya sesuai untuk korang jadikan sebagai korang punya daily driver. Means that kalau korang nak tukar daripada iPhone ke Asus ROG Phone 6, mana kan korang ni seorang gamer ke apa benda, adakah ianya sesuai? Ataupun orang biasa macam saya main WhatsApp, Telegram, sesuai ke tak untuk model ini? Mari kita bincangkan. So first things first, daripada segi size dia adalah 6.78 inch dan dia ada 1080p resolution AMOLED 165Hz. Dan kalau kau tengok, kalau saya pegang lebih kurang macam ni, saya rasa macam produk ni is kata apa, agak besar lah untuk saya pegang, sebab dia punya form factor besar. So sedap sikit lah nak type secara dua tangan. Tapi bila dia nak type dua tangan tu, dia jadi susah sikit lah. Dan ya, memang dia agak berat sikit. Ialah sebab phone dia besar. Dan kenapa dia berat pun sebab bateri dia pun dalam ni ada 6000 mAh. So di samping orang kata apa, keberatan yang dia bagi kepada kita tu, at least memang bateri boleh tahan at least sehari setengah hingga ke 2 hari. Plus dia pun ada hypercharge 65W, which is pengalaman Cikgu Luan sebagai seorang yang orang kata apa, dah guna Samsung ni dah lama sangat, dah stay dengan 25W charging dah lama sangat. Saya ingatkan macam itu pun dah laju. Tapi kalau 65W, setiap kali saya macam capai je 50%, saya connect saya punya charger tu, dalam masa 10-15 minit pun dah boleh cecah 90% kadar charging. So macam wow, hebat lah. Pada saya, lepas ni memang saya takkan pandang lah orang kata apa 18W, 20W ni semua. Dan sejak saya gunakan charger 65W ni, saya dah jarang gila gunakan power bank. Kalau korang nak tahu, Cikgu Luan memang heavy gunakan power bank. Kesian power bank dah lama tak kena cas. Lebih kurang macam tu lah. Satu lagi, bila dia besar sangat, so kita punya jari kena tarik atas lebih kurang macam ni. Ataupun dia ada juga one hand operation yang kita kena buat lebih kurang macam ni. Dia macam iPhone sikit lah. Sebab kalau korang tengok dari segi notification pun sudah ada Android 12 yang lebih kurang macam stock. Dan interface dia pada saya agak simplified. Walaupun pada saya interface Android pada Samsung itu masih lagi my favourite. It's just that bila saya switch kepada Asus ROG Phone 6, mula-mula dalam masa 2 hari tu saya rasa macam tak apa nak ngam sangat. Tapi lepas daripada 2 hari tu, okey lah untuk saya gunakan. Untuk tujuan kerja ke, untuk main game ke, untuk tulis ke, buat nota ke, masih lagi boleh dibuat di dalam ROG Phone 6 ni lah. So tak ada isu sangat. So in terms of gaming, for sure dia ada trigger dekat bahagian kiri dan juga kanan. Tapi ianya bukan physical lah. Ianya adalah capacitive touch macam ROG Phone 5S juga. Dan untuk accessory optional, korang boleh dapatkan Aero Active cooler yang lebih kurang macam ini, so that korang boleh dapat lagi bukan sekadar cooling dekat bahagian ni sampai dia boleh sejuk gila babang. Tapi ada juga trigger kat sini 1, 2 dan juga 3, 4 kat bawah. Dan benda ni boleh remapping balik. Contohnya kalau korang gunakan emulator ke, ataupun korang main game secara banyak sangat custom key ni semua, dan korang boleh remap balik dalam software Air Trigger tu lah. Satu lagi pasal gaming phone ni lah kan. Some people say saya tak boleh kot berpindah kepada gaming phone sebab dia punya kamera agak teruk. Okay. Dan saya pun test out lah untuk foto dan juga video. Software enhancement pada kamera masih lagi menang pada pihak Samsung lah. Sebab once kalau saya tangkap gambar, memang okey je sebenarnya. Maksudnya nak hantar ke WhatsApp, nak upload ke Instagram, nak buat video TikTok, memang lepas sangat. Plus dia pun ada resolution 8K yang tak crop sangat macam Samsung S21 saya. It's just that saya rasa macam apa yang Samsung dah buat pada kamera department dia tu lagi much pleasing untuk saya lihat. Video dia pun sama juga. Tapi tak adalah sampai tahap saya nak cakap Asus Phone 6 ni teruk sangat. Tak, maksudnya tak adalah sampai tahap macam bila tengok video balik, bila tengok foto balik nak muntah ke apa. Tak ada. So far sepanjang Cikgu Luan testing, temperature tak pernah lebih daripada 43 darjah Celsius sekiranya saya buka saya punya casing. Tapi kalau pakai casing yang lebih kurang yang macam ni, yang diorang bagi ni pun tak lari jauh lah senang cakap. Dan bila saya main game macam PUBG ke, saya masih lagi boleh pegang dengan elok dan tak
panas macam yang saya pernah review sebelum ni, which is a phone 5S. Memang agak panas jugalah. Saya akui lah benda tu sangat panas. Tapi untuk model ini memang tak. Plus nak cakap powerfulnya chipset sekarang, iaitu Snapdragon 8 Gen 1 ni, dan juga GPU Adreno 770. Nak cakap bila saya main game yang ada support 120 frames per second ataupun 144 frames per second, tak kat mana pun, dia punya GPU utilization dia hanya guna lebih kurang 20 hingga 30% sahaja. Dia banyak gunakan CPU lah, tapi jarang lah saya tengok dia gunakan CPU lebih daripada 50%. Semuanya lebih kurang dalam 30%, 40%. Itu dalam keadaan game-game saya main tu, saya dah letak like highest quality, ultra quality. Kalau ada 90 frame per second atau 120 frame per second, saya akan enable. Still tak lebih daripada tu. Saya pernah tengok dia GPU utilization lebih kurang dalam 40%, lebih kurang macam tu. But still overall tak panas macam ROG yang sebelum ni lah. Cumanya geng, bila korang dapat, orang kata apa, membeli smartphone yang dia punya chipset dia tu memang sangat-sangat baru dalam market. Contohnya ROG Phone 6 ni dia pakai Snapdragon 8 Gen 1. So dia memang baru gila. Sampai tahap bila saya main PUBG tu kan, PUBG sepatutnya ada 90 frames per second pada ROG Phone 5S yang saya pernah review, dan juga Black Shark pun ada 90 frames per second. Tapi dalam phone ni setakat ni tak ada. Dan bila saya research dekat internet tu semua, saya dapati developer kena enable sendiri software yang akan allow for the chipset untuk kick 90 frames per second. So setakat ni dalam 10 game saya test, daripada 10 game ni 5 game memang dia akan automatically cap pada 60 frames per second. So kita kena tunggu developer unlock benda tu untuk chipset yang baru ni lah. Tak semestinya untuk model ni, bukan, tapi untuk specifically Android. Dan sebenarnya korang pun boleh je menang dapat chicken dinner dalam keadaan korang main 60 frames per second. Nak cakap dekat sini yang 120 frames ke 144 frames per second ke, kalau korang main memang sangat-sangat noob, still kalah jugalah senang cakap. Dan daripada segi speaker, saya rasa dia lebih kurang sama saja dengan Asus ROG Phone 5S yang tahun lepas. Ianya masih lagi positif lah, sebab saya punya notification memang kalau bunyi tu memang memekak gila lah. Sampai tahap saya terpaksa rendahkan volume sampai 50%. Itu pun masih lagi bingit. Dan dia masih lagi bass heavy. So bila kita nak tengok movie ke, nak main game ke, so kita tahu pergerakan orang tu dekat kiri ke, dekat kanan ke, dekat belakang, dekat depan, kita masih lagi boleh merasai benda tu. Dan bila saya gunakan TWS wireless earbuds kan, saya dapati walaupun dia ada built-in equalizer, dia ada sound enhancement tu semua, saya dapati sound processing dia tak nice macam Samsung S21 saya. Tapi pada saya it is better ada lah, orang kata apa, some form of equalizer. Better ada daripada tak ada lah. So conclusion dia, adakah sesuai untuk korang convert daripada smartphone yang biasa kepada smartphone gaming, dan adakah ianya selesa untuk kita gunakan untuk tujuan kerja kita, untuk tangkap gambar, untuk buat video? Saya rasa memang it is more than enough. Sepanjang seminggu saya review, setakat ni mencukupi untuk saya buat kerja, mencukupi untuk saya main game. Saya dah start addict main game smartphone balik in a way. Cuma just bear in mind dia punya size dia punya bulkiness dia. Korang kena bersabar sikit lah. Tapi macam saya cakap, at least dia besar-besar pun, capacity battery dia antara yang paling besar lah dalam market smartphone sekarang, which is 6000 mAh. Plus dengan dia punya fast charging ni semua, memang sangat-sangat membantu lah. Korang memang takkan risau lah tiba-tiba korang punya bateri sampai kosong. Jangan risau, kalau kosong pun Asus claim lebih kurang dalam 40 minit memang dah boleh charge 100% lah, senang cakap. So Asus ROG Phone 6 saya ingat macam nak guna selama at least tahun. Kita tengok dulu macam mana. Mungkin maybe next time saya akan buat video review like 1 year later kan. Mungkin ada problem ke, dah start jadi panas gila ke, saya tak apa nak sure sangat. Okay, setakat ini itu saja untuk video kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing, video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya Cikgu Luan. Sampai lagi, saya Tan.